नमस्कार चलतु देखा आज वीडियो रानी माणबसा। तापरे कौन करियो रानी अन्ना तो बबी दे तमें कहीद तो देखा रानी आ जेजेमा कौन कर पचारे बुझा ये कौन हो कौन आज रंग नगा होची आ कौन हम आज रंग कौन सब लगा ये साजसज कौन हो आज होची माणबसा ओसा आ सज सज न गले माण के दोसिया मैडम कौन सजाऊँ आज कौन करेंगे सज सज होची माणबसा कौन करेंगे माण बसैबे इे टे अनौना पूरा सजरे पूरा मग्न रही रानी आज माण बसैबे जेजेमा आज सज कर दौरान देखु आंटी इाड़ू अनावा सज हज बोले अनौन भी क्या ये बाबा सोनू भी सज हो सारे माण ठाकुर बसैबे तुम बसैब माण ठाकुर ना ग बाबा आज मेकअप मैन आम बो अच्छा ये मेकअप मैन को भल कि देखा बो आज मेकअप दौरान रानी को आज रानी जेजेमा रानी को मेकअप दौरान केबे ओषा तो भोर ओषा तुम दिन 12टा बेले कर ना कौन बाबा हौ तापरे साड़ी पिंधन साड़ी पिंधा हम ए तुम चूड़ी साइड कर थई थव आ सोनू छा छा साड़ी पिंधि पकेले रानी कौन चिता पकाच याडू टे अन ना खाली सियाड़ नहीं चिता पकाच चिता भूल भाल आ ठाकुर बसा देखू आम आज सोनू दीदी भी एपटे करुचंदी बाबा
ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏ ପଇଡ଼ଟା କିନ୍ତୁ ହୋଇଛି କ'ଣ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ରହିଲା। ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ। ତାହେଲେ ଟିକେ ଚାହ ଇଆଡ଼କୁ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଏ ଓଷା ବିଷୟରେ। ଓଷା ହେଉଛି ଧୂପଦାନୀ ନେ ଧୂପଦାନୀ। ହଁ ଗଲା ଭୋଗ ଏଠିକି ସିନା ଆସିଲେ ମିଳିବ, ସିଆଡ଼େ ଯାଇ ଭୋଗ ମାଗୁଛ ମିଳିବ କୋଉଠୁ? ବେଳେ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ଖୁସି ମା। ଆପଣ ଟିକେ ଠାକୁର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଖୁସି ମା ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ନେଇ ଯାଇଛ ଘର ଲୁଚେଇକି ନା କ'ଣ ବା? ଯା ଠାକୁର ଭଲ ବର ଦିଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଠ ପଢି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କର ସବୁ। ଖୁଡି ବି ଆସିଗଲେଣି ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି ବି ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆମର। ଆଉ କ'ଣ ଖୁସି ମା ଟିକେ ହୁଳୁଳି ପକଉନାହାନ୍ତି। ଖୁସି ମା ଟିକେ ହୁଳୁଳି ପକେଇଲେ ଟିକେ ହୁଳୁଳି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ପକାଏ ତାର ମୁଡୁ ନାହିଁ। ଖୁସି ମା ଟିକେ ହୁଳୁଳି ପକେଇଦେଲେ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ଠାକୁ। ଖୁସି ମା ହଁ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଖୁସି ମା ଟିକେ ହୁଳୁଳି ପକେଇଦେଲେ ଏଇଠି ବସି ହୁଳୁଳି ପକାନ୍ତୁ। ହୁଳୁଳି ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଠାକୁର କାଛି ନାମ ହେବେନି କି? ପୂଜା ସରିଗଲା। ଏ କ'ଣ ଖାଲି ଚିନି ଭୋଗ? ଏ ପଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି? ଡାଳ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। ଖୁଡି ସିନା କହିଦେବା କଥା। ଓଷା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଷା କରି କେମିତି ଲାଗୁଛି?
बढ़िया लगुच आउ बा न ओसा ओसा कलणी आले आ पूरा चमकई दब आउ किसी कहतु आ बही पढ़ुना आ गीत कौन बोलुं बोलुं आम टे शुणा प्रार्थना बोल नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु महारानी नमस्ते नमस्ते सागरा दुलाणी आ बढ़िया गीत सब मन रखिंट तुम गीत सरीगला हाँ आम दादा भी आसीगले हेलो साଙ୍ଗमाने नमस्कार आपनको आम भिडियो मते भल लागे तो लाइक एंड सब्सक्राइब आमे रहउछे नमस्कार आ किसी कहना ए किसी आने आ किसी मन पशुनी किसी पूरे की कहतु हेलो सांग माने नमस्कार जय साई राम आपण मानक जदि आम भिडियोटी भल लगी थाए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे आज आम ब्लॉग टी एतिकी रहूचु नमस्कार जय साई राम।